Hello guys! Kita nyo naman! Nakash out na natin guys. Walang sahod yun eh. I'm so kinikilig. Kilig-kilig ang person. Thank you, G. You're the best all the time. Yeah. Karawang habukod. Hello guys! Dahil nakuha na natin ang ating first sahod, i-release na natin ito sa ating manager. Ito na guys! Yeah! Kapag mo na first sahod ka. Guys, thank you sa mga supporta nyo. Yes! Thank you for the love. First sahod na yun ah! Legit! 2,000 years later. Mama purse. Ay, ala, may ano. Mama purse. Mag-eat ka ma. Si mama, ala. Mama, mag-eat. Kasi ka na. Balat. Thank you. Ay, may akong balat. Garo gusto. Bibilangon daw po ni Mama ang persahad ko sa Facebook. Balik-balik na lang kanina sa bagong sangkring.